Simugan. Anaya Mrs. Rose Ann Simugan. Nami diri karon para mag-testify sa among life kung giun sa mi bag-o sa Ginoo. Pasalamat ko sa life nila Pastor Jonathan, Pastor Mary Jane Ingalya sa ilang kinabuhi, no. Nagpasalamat po ko sa akong leaders, sa Ate Jessa o Ate Jackie. Mag-testify ko kung giun sa ko sa Ginoo pagbag-o through His words, no. Akong life sa una jud, no, kay sa mag-uyab pa mi ni Pidyong kay kanang gubot jud siya. At sir ko niya nakaila, gilayas ko sa akong pamilya, kibali laaw ko ba. Bisan asa ako magpuyo, laag-laag murag badyaw, kibali kong tawagon. Pero sa atong nag-uban namin ni Pidyong, nag-ipon mi diretsyo sa pag-uyab namo, nag-ipon dayon mi diretsyo. Nya sa among pag-uban sa isa ka balay nga wala pa nagkasal, gubot jud kaayo siya, no. Kanang tanan murag bukat kaayo ba. Hunahon lang kapoy jud kaayo magkinabuhi nato balik. Kanang murag nang uga, walay pulong sa Ginoo, puro rabisyo, away. Tungod nga naabot sa time nga giwin mi ni Ate Jessa ug ni Ate Jacqueline, no, na gi-sharean mi niya sa word ba about sa pagkinabuhi bitaw nga pinaagi sa Biblia. O dito na ko na-realize, no, nga dili gid ay maayo ang mag-ipon sa isa ka balay nga dili pagid kasal. Kay kibali dili mo sulod ang panalangin sa isa ka balay og kanang wala na align sa Biblia ang among gipangbuhat. Pasalamat ko sa life nila Ate Jessa ug Ate Jacqueline, no, kay pinaagi silang kinabuhi na align nila sa Ginoo, nalawom ang pagtuo sa Ginoo ug kanang bitawng na kanang among pagsalig sa Ginoo nilawom gid siya, no, nya sa pinagi pod sa pulong sa Ginoo, no, nga among kinabuhi karon, no, grabe gid kaayo ka powerful ang Ginoo. Kay biska sa isa ka tuig nako nga gikan giwin nila Ate Jessa ug ni Ate Jacqueline na makaingon gid ko nga ang Ginoo grabe gid mamuhat sa among mga kinabuhi. Kay kung sa una laaw ko, kung sa una maghilig ko magbisyo, mag-away, makig-away or something mga inana, karon no giotro gid ko sa Ginoo. Mag-share na ko sa iyang word, mag-lead na ko, nana ko'y gi-atanan nga open cell, no, kalayan sa Ginoo, pinaagi pod no, ang among ministry o ministry gyud nag-increase gid siya, kuan gid pug ko nga mas mag-grow pa ko spiritually kauban sa akong bana. Pasalamat dahil ko sa opportunity nga gihatag nila Pastor Jonathan Ingalya, Pastor Roger Ingalya nga mag-testimony about sa life na ako sa una, life na ako karon. No, ako na mag-testimony lang ko, no, sa akong katong binuhatan ako sa una ba sa wala pa mi nagkaila sa akong asawa, no. Ako life di sa walang lubog yun, labi na sa akong pamilya. Kuan ba lang uwaw na bitaw sa pulong sa Ginoo kay di gamay ka na mong kuan na mo, gamay ka mong mga istorya, magbike na bitaw, mag-away na labi na po sa akong life kay wala ko plano, wala ko kuan bitaw sa ako kanang maudol sa Ginoo kay akong game bisyo sa una kay basketball nya inom nya sigarilyo, no, bisag kuan no, bisag asa kami mo abot na nakailan ako akong asawa sa akong abot sa akong kinabuhi, no. Sige may inom, sige may kuan na mga tubangan lagi may inom nya mag-away kami bitaw na gamay ra mo istorya mag-away wala bitaw kuan bitaw kana wala may kuan sa Ginoo ba kanang muduol ya sa presensya sa Ginoo. Dito din ko nakakuha, nagpasalamat ko sa life nila Ate Jessa ug Ate Jacqueline nga mo niduol bitaw mo gisugo sa Ginoo ba nga ipakuan gyud mi mo nagi plano nakakuha gyud ko ba nagi plano Ginoo sa amo bitaw, no. Napasalamat ko silang life. Pasalamat gyud ko sa una kay pasalamat gyud ko ba kay kang kuan bitaw naka-remember ko ba sa akong binuhatan sa una na wala ko nabuhat na akong bitaw. No, napasalamat ko lang kay ko ako pasalamat sa akong leader kay nablasta kami ba sa akong asawa nga nakuha po mi na kaya katupong kuhan nakabalo dito po mi nakabalo nga dili pod maayo nga mag-ipon nga sala dito ko kayo nga sala man din nag-ipon diay, no. Kuha po ko, no, nga among life po karon, no, among life ikaw, no, dako igud kuan, no, dako igud pasalamat sa Ginoo ba nga iya mi bago bitaw na labi na karon sa among kinabuhi, no, gi-increase niya among life, nag-overflow gid mi yan. La karon na sa una kay maula pa mi magkuha sa una bistorya sa mga tao. Karon, no, gabi gyud ang Ginoo ba nabuhat sa mga kinabuhi.
gikuha gid mi niya nag-overflow gid mi naka-handle lang po mi mga tao nakasilgop na po mi no na plasta gid mi sa amo ba sa among asawa po nga sa life po nila Pastor Jonathan, Pastor Medjan Ingalia nga dili po tungod nila no kami gid no sila mga istorya nila sila mga gaya nila sa amo bitaw no nakakuha gid ko sa among kuan bitaw na ako pasalamat sila kay nakasal mi ba na silang kuan po silang ginabuhi kay kung sa kanila sa una sa istorya po nila baka dili pwede ka di mi makasal no salamat ko silang life nga kasal gid mi karon no laplasta gid mi no. Before mi mag-end dan nga mo testimony no magbili ni og Bible verse dira kaninyo. It is sa 1 Corinthians chapter 7 verse 2 to 3. But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife and each woman with her own husband. The husband should fulfill his material duty to his wife, and likewise the wife to her husband. Amen.